बाबू हाँ बाबू 2026 रे मु बाहेली बोली भाबुची म ए नानी तब घर कोठी कोई जाए मो घर हां मो घर ब्रा डिगी कोनी मो घर अच्छा ए नानी हाँ बाबू सत्य तुम्हें बहुत सुंदर लागुछो कौन कहले बाबू तुमको घर के देखिबो ना कंचा खाइबो हिमा कौन कहले बाबू वो सुंदर हिमा कौन कहले बाबू वो सुंदर तेरे बाबू सुंदर हाँ बाबू मुपरा सुंदर देखा जीवा पाई ब्यूटी पार्लर जाउची और मेकअप करची ओ ताहले बुझिगली तामान तो शुरुआत ही कथा बोलछो हाँ बाबू आजका तो भापड़ा माने कोमाले भिड़ जमनी कोन सत कहि ना हाँ बाबू सब तो जानिछ मु और कौन कहबा भलो ना ताहले तमे जीवन रहिबो हाँ बाबू जीवित निश्चय ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାଛ ଅଛି ସରିଲେ ଯିବି ଏସ ମାଛ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆସିଛି ये कटकिया निमन डाबू छिकी खाइबा के जाना सुराइना हां आज तारा भूत के गरट बना देना आले हां ये
बासु तू की रे बोलते से बाबा रे कुतरी बासु काला माछ नबकी आसरासु देखिबा पूरा घंटे सदवा सरजी तर माछ साचिरा कोइला भई के बरफ भित्र पुराई दे रसरी और सज माछ बोलते छ रबे रबे तर माछ कोने नसु मोबरी बरके माछ सरजी नाइ नसु मोबरके माछ ननी मोर माछ खाली ई सदवा तर सज माछ মই জানি আছি হ্যাঁ ধর করতে তেরাসি মচি ফানার করতে গাবেরি মার সজ মাছ বদল শুনে বাবা রে নাসু ঘন্টে ফ্রেশ মাছ এটা সন্দের মাছ ধরে খাইব না জম্মা পড়ি পারিবনি কাকে মাছ আলুছিস কত নাসু জানিছু হ্যাঁ মাগুর মাছ চিংড়ি মাছ ডালিয়া মাছ রুই মাছ সব প্রকার মাছ আছে হ্যাঁ মাগুর আছে কি নাই আছে এই জাতীয় মাগুর আছে নিসবার আছে কি নাই কোনে কোনে না এই জাতীয় মাগুর আছে কি নাই নিসবার আছে কি নাই বলবি নাসু সব প্রকার মাছ আছে মাগুর মাছ তো আছে আছে কেতে লাগা কেজি গো নাসু হ্যাঁ মাগুর মাছ তো তুমি আবো 150 টাকা কিলো পড়িব হ্যাঁ ଆଉ ରୋହି ମାଛ ଯଦି ନବୁ 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପଡିବ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଯଦି ନବୁ 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପଡିବ ଆଉ ମାଗୁର ମାଛ ଯଦି ନବୁ ନା ପୁରା 800 ପଡିବ ମରି ଗଲେ ଗো ବାବୁ rantar ସରଟି पे जगी दे तर ले 800 भतर दादा देखिছি তারপরা মাছ মই নিসা জানি আছি না এটা গ্যারান্টি হ্যাঁ କଣ କହୁଛି ନଉନୁ ମାଗୁର ମାଛ মই କିଛି ଭାବା ଭୂମି କରୁନାହାନ୍ତି মই ମାଛ ନଉଛନ୍ତି କେତେ କିଲୋ ବୋଲୁଅଛନ୍ତି ମାସୁ হ্যাঁ କହୁଛି ପରା ମାଗୁର ମାଛ 800 ଟଙ୍କା ପଡିବ ତର ମାଗୁର ମାଛ মই ନଉଛନ୍ତି 700 টাকা ଦଉଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ହଁ ନା ନା ମାଗୁର ମାଛ 800 ଟଙ୍କା ବି କମ ହବନି अरे राम राम तो रमात के समय रा निकाल ले Basu, basu. Makan macam mana? Makan macam ni jauh no? Betul tak tadi? तोर भाकुर मत तोर बनाया जगह काठो माकुर रसी तोर भाकुर मत में नहीं न बट नेबी माकुर के नो चोटी Oh, cuma no macam macam तू किसे बोलु चोटी को तो basu. हां Tu pernah mana? Daily customer. मोरे गाडो रे फास्ट टाइम परो मैं अकंता बारो कस्टम परो नहीं तू मोरो डेली कस्टम परो हां बायना Timo saudir makan balo, tak sastra dewi balo. मैं सामानली बायना पागला भरा Oke, custom ko bolo saudir balo. Basu. बायना Tu pernah mana? Daily customer. Tu pernah kali pernah mana? Kalau kita rohi, asmu, kamu jadi apa? Nanti satu macam तोरा फुसानी केंती देखने फसाई ने लसनी মই তোর বড়ি করে দেলে তোরটা সরি যাও চটি মই জানি আছি তুই মকে জেন্দ্রি করে চটি হ্যাঁ Nah, basu. হ্যাঁ Basu. হ্যাঁ Tu itu apa cakap mo? Sebutnya tu, kusir macam no. Macam no, ni jelas. মই কে মরছি খাইলিছি যে মরছ মরছ না খাইলে মগর রাগ রোগা নাই তোর মাত কে তুই সময় রাম চললি Basu. Jangan cuci basu. হ্যাঁ Tu coba. Kali kalau mo. Oh, basu. হ্যাঁ Aku tu tadi, mau tadi cauci. Tu premo kau mo. Tu kau cuci basu. করে গেলি কাই বললু মকে তুই প্রেরণ করসনি Oh, basu. মরে গেল রে বাসু রে মই খাও বাসু এটা সুন্দর কাম বল রে এটা সুন্দর কাম মিছি রে রে বাসু রে হ্যাঁ বল না কাই বললু মকে প্রেরণ করসনি Oh, basu. Mau tadi na.
ଚାରି ମାସ ହେଲା ପ୍ରେମ କରୁଛି। ବାସନ୍ତୀ ହଁ ବାସୁ তোর না বাসন্তী মোর না বাসু মোর না বাসু তোর না বাসন্তী ହଁ ବାସୁ আশা করবে প্রেম ফিরেতে ବାସু বাসন্তী